حسین یا 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 حسین 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 زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا ہے مارا گیا غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کر زینب یہی فغان حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 ماشاءاللہ سب جواب دیں یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا ہے مارا گیا غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کر زینب یہی فغان حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 وہ جو لہو لہو ہے خالق کی آبرو ہے اے شاہ کربلا محشر تلک خدا ممنون ہے تیرا ممنون ہے تیرا تو حق کا رہبر ہے نبیوں سے برتر ہے تیرے ہی صدقے میں باقی ہے یہ جہاں حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 زینب کو بس یہ غم ہے اس بات کا علم ہے
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, 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 Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. सहमी हुई सकीना प्यासी है वो हसीना देती रही सदा गोहर मेरे छिने दामन भी जल गया दामन भी जल गया सुना ये सहरा है बाबा जंगल में ये दुखिया मकतल में ढूंढे तुम्हें कहा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 सहमी हुई सकीना प्यासी है वो हसीना देती रही सदा गोहर मेरे छिने दामन भी जल गया दामन भी जल गया सुना ये सहरा है बाबा जंगल में ये दुखिया मकतल में ढूंढे तुम्हें कहा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन माशाअल्लाह अलविदाई अलविदाई हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 बाबा को रोने वाली सीने पे सोने वाली अब सारी जिंदगी बाबा को रोएगी कैसे वो सोएगी कैसे वो सोएगी घबरा कर खैमों से निकलेगी प्यासी वो ढूंढेगी बाबा को लाशों के दरमियान हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन 2 मिनट के बाद नमाज का टाइम है। जो हजरात वज़ू नहीं कर सके हैं वो वज़ू कर लें ताकि अव्वल वक्त नमाज हो इंशाअल्लाह। सबसे पहले नमाज फ़जर अदा की जाएगी, उसके बाद ज़ियारत आशूरा होगी और उसके बाद रोज़े आशूरा के अमाल होंगे।
إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون یہ رات بڑی اندھیری رات ہے ساری رات سوچ بس ایک ہی جگہ جاتی رہتی ہے جیسے یہ رات ڈھلتی جاتی ہے ایک برقع پوش بی بی محفل کے کونے میں بیٹھی ہے رو کر پکار رہی ہے اے میرے جان کے چاہنے والو میں بھی آئی ہوں اپنے لال کا ماتم کرنے لیے جو سحروز کا پیاسا مارا گیا بڑی اندھیری رات ہے علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے ڈھلتی ہوئی رات کو دیکھ دیکھ کے چلاتی ہیں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب برا قیامت کا دن طلوع ہونے والا ہے تیرا پردہ خدا خیر کرے بنت زہرا شب عاشور ڈھلی جاتی ہے بس فجر سے تھوڑی دور مسافروں کا قافلہ ہے حسین کا غریب قافلہ لٹا جاتا ہے جب امام جانے لگے قتل گاہ کی طرف بہن پیچھے بھاگتی آئی ہے میرے بھائی جیسے اماں تیرے گلے پہ دیتی تھی بوسا آ جاؤ میرے بھائی اپنی بہن کو بوسا دینے دو زینب حسین کے گلے سے لپٹ گئی اور گردن حسین پہ بوسا دینے لگی اے شمر کیسے تو چلائے گا خنجر اسی گردن پر بہن پکارنے لگی محلا محلا ابن زہرا صبر سے آگے بڑھو اے فرزند زہرا بابا علی تیرا آج زہرا کی غربت پہ رو رہا ہے تو
आया अली अकबर हुसैन जैसे फजर का वक्त पहुँचा मेरे जान बता दो सारी दुनिया को हम नमाज के लिए राह खुदा में जान कैसे देते हैं नोके नेज़ा मेरी बारी आएगी إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله